अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं महरिन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरिन तनवीर। सुबह देखें, सुबह सुबह उठ जाते हैं, ये रोज़ाना का इनका मामूल है सुबह सुबह उठना। और ये देखें, हम सुबह सुबह यहाँ पर खिलौने लग गए हैं और ये खिलौनों से खेल रहे थे। और अभी मेरे सर पर खड़े हैं कि नीचे चलो। और नीचे ये है कि हम थोड़ा लेट जाते हैं क्योंकि बाजी बोलती है कि थोड़ा देर से आया करो क्योंकि सब सो रहे होते हैं और अब्दुल बारी का काम है सबको उठाना, तो इसलिए हम थोड़ा लेट जाते हैं। तो ये देखिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और बस बोले जा रहे हैं कि नीचे चलें। अभी चलेंगे अब्दुल बारी। आज 5वां रोज़ा है और 5वां रोज़ा आपको पता है कि हमारे लिए कैसा दिन होता है। मामा होता है 5वां रोज़ा जो है वो बहुत मुश्किल दिन होता है, यानी कि बस एक याद होती है जो अपने भाई की रहती है दिल में। और सारे काम होते रहते हैं, दुनिया के काम तो वैसे भी चलते रहते हैं, यानी कि समझें कि 15 साल होने वाले हैं और ऐसा लगता है कि बस कल की सी बात है, यानी कि वो टाइम हम अभी तक नहीं भूले हैं। और ऐसा लगता है कि बस कल ही की बात थी जब हमारे भाई का इंतकाल हुआ था, यानी कि 5वां रोज़ा था, 16 अगस्त का दिन था। और उस टाइम पर वो पीर का दिन था। आज तो खैर सैटरडे है, लेकिन जो लास्ट रमज़ान गए थे उसमें इत्तफाकन ये था कि पीर का ही दिन था और 5वां रोज़ा था। तो हर बार ऐसा नहीं होता है। मेरी बात सुनो। ये दिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गुजारना। मतलब ये है कि याद जो है एक दिल में रहती है। आप हर चीज़ भूल सकते हैं, लेकिन जो एक अपना होता है, चाहे देखें भाई बहन ऐसे हैं कि कोई भी नहीं होता है। भाई बहन माँ बाप ये सब जो होते हैं रिश्ते, ये बहुत अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। और इन रिश्तों को आप भूल नहीं सकते हैं। और फिर ऐसे एक अचानक से हादसाती मौत जो होती है, वो तो बहुत ही टाइम तक ही समझें कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, वो याद रहती है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि हम उस दिन को भूल नहीं पाते हैं। बेशक मैं कराची में हूँ, लेकिन मेरा दिल वहीं लगा रहता है। अभी फ़िलहाल क्योंकि अम्मी की आँख का ऑपरेशन हुआ था तो ज़रा अम्मी थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आँख बेहतर है अब उनकी। और ज़ाहिर सी बात है कि देखें कि बस उनको भी याद आती होगी, हालांकि शायद वो ये दिन भूल जाती हों क्योंकि अब थोड़ा सा उनका दिमाग जो है काम नहीं करता है, जहन उनका। तो लेकिन फिर भी उनको याद रहता होगा, ऐसा नहीं है कि भूल जाती होंगी, ये बातें उनको याद रहती हैं। जाहिर है कि देखें जवान बेटा है, कौन भुलाता है अपने बच्चों को। और फिर वो तो ज़ाहिर है कि हमारी अम्मी तो बहुत अच्छी हैं, सबसे बहुत अच्छी तरीके से मिलना जुलना। और हमारे साथ भी कभी उन्होंने कभी हम पर हाथ नहीं उठाया, हमें याद है। हम इतने बड़े हो गए लेकिन कभी हमारी अम्मी ने हमसे गुस्से में बात नहीं की, हाथ उठाना तो दूर की बात है। कभी एक गुस्सा होता है कि जैसे हम अपने बच्चों पर कर देते हैं, मैं अब्दुल बारी पर इतना गुस्सा कर लेती हूँ तो मेरी अम्मी यही कहती हैं कि तुम तो पता नहीं कैसे पालोगी। तो इस तरह करके हमारी अम्मी ने कभी हम पर गुस्सा नहीं किया, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी अम्मी ने हमारे भाई को भी ऐसे ही पाला, इतना बड़ा किया। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो 29 साल के थे, यानी कि 29 एज थी उनकी। आप सोच सकते होंगे कि एक समझें कि पूरी एक एज होती है एडल्ट की, वो एज थी उनकी। और समझें कि बस शादी होने वाली थी। लेकिन वही बात है कि मौत तो बरहक है और सबको आनी है, हमें भी आनी है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ रहेंगे, हम भी चले जाएंगे कभी। तो बस एक याद जो होती है ना, वो याद ऐसे बनकर आती है। कभी हम सोचते हैं कि हमारे भाई होते तो शायद हमारे घर के हालात कुछ और होते, यानी कि जैसे कि ज़ाहिर है बहुत सी परेशानियाँ होती हैं और आजकल तो महंगाई इतनी है। इन महंगाइयों को देखकर ऐसा लगता है कि बस अल्लाह रहम करे। तो हम ये सोचते हैं कि जैसे हमारे भाई होते तो शायद हमारे हालात कुछ और होते, हम लोग पता नहीं कहाँ होते। यानी कि जाहिर सी बात है वो होते तो उनकी भी शादी हो चुकी होती, बच्चे होते उनके माशाल्लाह से। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, ये दिन बड़ा अजीब गुज़रता है। और एक याद जो रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके लिए पढ़ते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। और मैं तो बस हर नमाज में उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, उनकी कब्र को रोशन करे। और उनके जो अमाल हों, यानी कि जो भी उनके गुनाह हों, कुछ भी हो, अल्लाह ताला उनको नेकियों में बदल दे। यानी कि हम अपने भाई को भूल नहीं सकते हैं, बस हम उन्हें बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा।
اور آج کا دن تو ظاہر ہے کہ ایسا دن ہے کہ بس ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے، حالانکہ 15واں سال ہے، یعنی کہ 15 سال ہو گئے اس بات کو، لیکن بس ایسا لگتا ہے ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ بھائی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر بس ان کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی کہ ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی تھی کہ ہم انہیں کسی دوسرے ہاسپٹل میں لے کر جاتے. جیسے کہ ہمارے پاس جب ایک فون آیا کہ ہم نعیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور پھر دوسرا فون آیا کہ ہم انہیں کراچی لے کر جا رہے ہیں، اور جو تیسرا فون آیا وہ ان کی انتقال کا تھا. یعنی کہ بس آنن فانن جو کام ہوتے ہیں نا وہ سب ہوتے جا رہے تھے اور کچھ پتہ نہیں چلتا جا رہا تھا. اور جو ہمارے تایا کے بیٹے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ بس دعا کرو، بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے. اور بس ہم سب ایسے ہو گئے کہ بس پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. لیکن اتنا بھی نہیں تھا ہمارے وہم و گمان میں کہ جیسے کہ ان کا انتقال ہی ہو جائے گا، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ایسا کچھ ہم نے نہیں سوچا تھا. بے شک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، یعنی کہ ان کے سر پر چوٹ لگی تھی ڈائریکٹ، ان کے جو مطلب حرام مغز ہوتا ہے سیدھا اسی میں جا کر ان کے چوٹ لگی تھی. آپ دیکھیں ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم سب سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا. یعنی کہ ایک ذہن میں بات آتی ہے آپ کے، جیسے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا انتقال ایسے ہوا ہے. لیکن اپنے بھائی کے لیے تو ہم ہمیشہ سے بس یہی سوچتے ہیں کہ مطلب ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. جیسے کہ سب بولتے ہیں ان کو کار والے نے ہٹ کیا، لیکن جہاں پر جو ان کا پلیس تھی، جو جگہ پر ان کا انتقال ہوا تھا، وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کھمبا سا تھا جو لائٹ والا ہوتا ہے وہ، اور اس پر نا خون کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کہ بھائی نے اس پر کھڑے ہونے کی کوشش کی ہو، کچھ اس طرح کا نا سب لوگ یہ بولتے ہیں. ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، جو لوگوں نے دیکھا ہم نے صرف وہی سنا. تو انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی. تو جیسے کہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ مطلب کار والے نے ان کو کس طریقے سے ہٹ کیا ہوگا کہ جو انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، جبکہ لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے وہیں پر ہی مطلب ان کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی، خون ان کا اتنا ضائع ہو گیا تھا کہ ان کو بس ہاسپٹل میں لائے ہیں تو صرف ان کے بلڈ لگا ہے. اور جیسے کہ مطلب ایک ذہن میں آتی ہے بات کہ کس طریقے سے مطلب اب یہ تو خدا جانتا ہے اور ایک مرنے والا جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کار والے نے کیسے ہٹ کیا تھا، ان کی گاڑی پھسل گئی تھی. یعنی کہ بس ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا. اور دیکھیں بس یہ تو موت تو برحق ہے اور موت آنی ہے، چاہے میں ہوں آپ ہوں، ہم سب نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے. اور ہمارے بھائی تو اتنی جلدی چلے گئے، تو بس ہم یہی سوچتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی کیوں چلے گئے. اگر وہ ہوتے تو ذرا ہمارے حالات کچھ اور ہوتے. ہمارے ابو کے جیسے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں بوڑھا باپ ہے، اس نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کیا، یعنی کہ ایک پودا اس نے اتنا بڑا کر دیا اور پھر آ کر وہ پودا جڑ سے ہی اکھڑ گیا. تو سوچیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. ان کو بھی خیال آتا ہوگا، ان کو بھی یاد آتی ہوگی. بے شک وہ ہم سے منہ سے نہیں کہتے، جیسے کہ ہمارے ابو ہم سے کہتے نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بھول گئے ہوں گے، وہ بھی ان کو یاد کرتے ہوں گے. اور آج کا دن تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے بہت مطلب اہمیت رکھتا ہے. یہ دن بہت یاد آتی ہے ان کی کہ آج کے دن وہ ہمارے سامنے سے ہی اٹھ کر گئے ہیں. ہم دونوں بہنیں نماز پڑھ رہے تھے جب وہ ہمارے سامنے سے اٹھ کر گئے ہیں، یہ بول کر امی سے کہ تم بس چاول بنواؤ اور میں آ رہا ہوں. یعنی کہ کھانے میں ان کو چاول، اچار، چاول، یہ سب چیزیں بہت پسند تھیں. تو بس امی سے یہ بول کر گئے ہیں کہ بنواؤ اور میں بس آ رہا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ وہ کھانا ہمارا بن گیا تھا، کیونکہ ہمارے بھائی روزے کے بعد آتے تھے، تو وہ کھانا ہمارا بنا رکھا رہا. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ کھانا دوسرے دن ہم نے پھینکا تھا کیونکہ وہ خراب ہو گیا تھا. کیونکہ گرمیوں کے بھی دن تھے، تھوڑی سی گرمیاں تھیں، بارش تھی، تھوڑی تھوڑی ہلکی جیسے بوندا باندی ہوتی ہے اس طرح کا تھا. تو وہ کھانا خراب ہو گیا تھا اور ہم نے وہ کھانا ایسے ہی پھینکا تھا، یعنی کہ ضائع ہو گیا تھا. لیکن بس جانے والا چلے جاتا ہے اور اپنے پیچھے اتنی یادیں چھوڑ جاتا ہے. اور ہمارے بھائی بھی ہمارے پیچھے اتنی ساری یادیں چھوڑ کر گئے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ کوئی محلے میں ایسا شخص نہیں تھا جو ان کی تعریفیں نہ کرتا ہو. ہم ان کی میت میں اتنے سارے لوگ تھے جنہیں ہم جانتے تک نہیں تھے، یعنی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے کہ جنہیں ہم خود نہیں جانتے تھے. کیونکہ ہمارے ابو کی ایک وہ تھی کہ بس باہر نہیں نکلنا ہے، تو ہمیں عادت نہیں تھی باہر نکلنے کی. لیکن ہمارے بھائی تو ظاہر ہے کہ کام کرتے تھے، بجلی کا کام کرتے تھے. آپ دیکھیں بجلی کا کام کرتے تھے اور انتقال ان کا کیسے ہوا. مطلب ایک وہ ہے، جب وہ بجلی کا کام کرتے تھے تو میرے ابو اتنا ڈرتے تھے
कहते थे कि जो है ना पोल पर नहीं चढ़ा करो, और खुदा ना खास्ता कभी करंट लग जाए या कुछ हो जाए ऐसा, बारिशों के सीज़न में बिल्कुल भी पोल वोल की तरफ नहीं जाया करो, मतलब कितना भी काम हो लेकिन नहीं जाओ। हमारे अब्बू उनको ऐसा समझाते थे। लेकिन देखें आप, बस मौत तो बरहक है। उनको ऐसे नहीं तो बस पिज़्ज़ा डिलीवर करने से, मतलब डिलीवर देने गए थे वो, और उनको नहीं जाना था, जाना किसी और को था। लेकिन अचानक से बस उस लड़के ने ये कहा कि तुम चले जाओ मेरी जगह, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। और बस हमारे भाई उनका जो है डिलीवर देने गए हैं, और रास्ते में ही जैसे कि उनको एक्सीडेंट हो गया था। यानी कि उनको जाना नहीं था, लेकिन उनकी मौत ने उनको दावत दी हुई थी, और बस उनका टाइम था, यानी कि उस लड़के ने बचना था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं माशाल्लाह से, शिराज नाम है उनका, और उनकी अम्मी भी हयात हैं। लेकिन बस वही ना कि जब उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो उनकी जगह नईम भाई चले गए, और फिर बस उनका होने वाली बात थी। देखें, किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मौत तो बरहक है, सबको आनी है, हमें भी आनी है। हमने कौन से यहाँ रह जाना है, कभी हमने भी चले जाना है। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बेशक मुझे बुलाना, लेकिन जब जब मेरा अब्दुल बारी इतना समझदार हो जाए कि ख़ुद से खाने पीने लग जाए। मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि बस मेरा अब्दुल बारी जल्दी से ख़ुद से खाने लग जाए, क्योंकि ये ख़ुद से खाते नहीं हैं। और अगर मैं इन्हें ना खिलाऊँ, जैसे कि मैं एक इनका हिसाब रखती हूँ कि मुझे इस टाइम पर इनको खाना देना है, इस टाइम पर ये इस तरह से, तो मैं बस यही बोलती हूँ कि बस अब्दुल बारी ख़ुद से अच्छा हो जाए, खाने पीने वाला हो जाए, उसको हर चीज़ समझ आने लग जाए, उसका जहन इतना मतलब माशाल्लाह से ठीक हो जाए कि वो अच्छे सारे काम खुद से करे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हमारे बच्चों की खुशियाँ दिखाए। सब माँ बाप यही दुआ करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और अगला पल हम लोग के लिए कैसा है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के काम है, और बेशक वही जानता है ये सब कुछ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की मग़फ़िरत करे, और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हम सब की मग़फ़िरत करे, हम सबको नेकियां करने की तौफ़ीक अता करे। इस महीने में नहीं, हर वक्त हर दिन, यानी कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो 24 घंटों में हमें नेकियां करने की दुआ, कि नेकियां करने की तौफ़ीक अता करे। ना जाने हम पर कौन सा वक्त कैसा है, कब हमारे पास अच्छाई आने वाली है, कब बुराई आने वाली है, हमें कुछ भी नहीं पता। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है और उसके रसूल के पास है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मग़फ़िरत अता करे, सब की मग़फ़िरत करे, और मेरे भाई की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जहाँ हैं, बस अल्लाह ताला उनको खुश रखे।